परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मान प्रणाम। आमे आज आलोचना करिबा लाइव डिवाइन एपिसोड नंबर 5 मनुपुत्र अभिप्सार एपिसोड नंबर 5 आउ थरे कहूची गतानुगतिक धारा रे आमे एबे पढुचंती ह्यूमन एस्पिरेशन मनुपुत्र अभिप्सा तार लाइव डिवाइन तार पंचम एपिसोड आमको आज आलोचना करिया को दिबा। गत एपिसोड रे आमे देखिथिले जे समस्या ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी। जीवन रे जते गुडी जावतीय समस्या देखुचंती तार मूल और अवस्था मूलर समस्या होची कोठु बाहर छि ना से सब होची समन्वयर अभाव लैक ऑफ हार्मनी। गत काली आमे तादर किछि आलोचना करिथिले हार्मनी कौन भी मध्य आम ता भर किछटा प्रवेश करिया को जाइथिले। वर्तमान आम जीवा तार परवर्ती अवस्था को नेक्स्ट फेज को आम जो आलोचना विषय को भीतर को जीवा ताहा होची जाग्रत मन सालिश करिब नाही। जाग्रत मन सालिश करिब नाही। एठी आपन को एक कथा सुनी सारिला परे लागुथिबो ते केमितिका कथा जो थे कि सालिश कथा आसूची सालिश रे केमिति कोन चली ना आमे तो आमे आलोचना करिसंती मन विषय आमे अनेक किछि आलोचना करिसंती सेथे गोटिए प्रकार मन नुहे आमे भिन्न भिन्न प्रकार मन भीतर को जाइसंती माने आरंभ करिसंती जत बळे अंतत बेसिक मन ठारू आरंभ करी सरफेस माइंड ठारू आरंभ करी सुपर माइंड पर्यंत आमे भिन्न भिन्न पर्याय रे भिन्न भिन्न आलोचना करिसंती। तेणु तारि भितर आमे जानिचु ताकू भिन्न भिन्न सब हेडिंग रे मध्य जदि आलोचना करछन श्री अरविंद 100 रु ऊर्ध्व प्रकार मन कथा आपण आलोचना करिसंती। तेणु कोन हुए कि ना जतले आमे बेसिक जतले आरंभ करू सरफेस माइंड रे जतले आरंभ करू सब सरफेस इवन किछि माइंड अछि सब सरफेस रे मध्य अछि सरफेस मने करंतु सेई जो बेस जतले आरंभ करूचंती सी होछि कोन ना बहुत सीमित बहुत लिमिटेड माने जहा कहंती बहुत सीमित बहुत क्षुद्र आउ संकीर्णता भितर से सब बेले थाए। तेणु सी सालिश करी चली थाए किंतु गोटे समय आसिक पहुँचुची तार परवर्ती अवस्था ऊर्ध्व अवस्था को जो जाकर पहुँचे भिन्न भिन्न स्तर मान को आसो गोटे प्रकार मन आसिक पहुँचे जहाँ को आपण मैंने कहते जाग्रत मन बा प्रवृद्ध मन सी किंतु ए संपर्क रे ये जो कंप्रोमाइज ये जो सालिश करवा से संतुष्ट हम ना कारण आम पाखे किसी रास्ता ना व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। एमिति किसी समस्या अच्छी जार समाधान ना एमिति किसी रोग अच्छी जहाँपाई किसी आप जानी सारे औषध ना एमिति किसी समस्या कर दी आसे जो कि समाधान पाइबे ना। तेणु से कौन करवा देयर इज नो ऑप्शन बट टू कंप्रोमाइज आउ तो कंप्रोमाइज सालिश करने व्यतीत अन्य उपाय ना। तेणु से भाई सालिश करी कौन कर सरफेस माइंड किसी दिन पर्यंत चली जाइए किंतु तार परवर्ती अवस्था जो मनटार इभल्यूशन होपर को जाऊँगी जिते से प्रवृद्ध हो जाऊँगी जाग्रत हो जाऊँगी से कौन कर से सालिश भितर संपर्क रहा क्योंठू कहीं एटी कहीं कहगला जहाँ श्री अरविंद लिखुंत आम देखा कौन कहते ऐक्य एवं समग्रता अनाविष्कृत होकर रही एपर्यंत कहीं से जाना आप केमी कथा श्री अरविंद लिखिं हाँ श्री अरविंद लिखिं से आविष्कार कर कारण से सब जिन तैयारी सष्टा होती सी तेणु ये जो जाइंट इभल्व कर छुईं तार मुख्य कारण होची कौन तार मुख्य कंडीशन होची कौन सी आम कर नुहे जी समस्त सकल योजनार जी मालिक जी सबकि तैयारी तेणु सी केमी कौन ये छोटिया छोटिया जिनस भर आम सीमित रखीदे बोध हुए यहाँ हूँ स्टोरी यहाँ हूँ मो मनर स्टोरी नुहे ना ये सब जिन तैयारी आमे केमिति जाइपर आमे केमिति जाग्रत हो पार आमे केमिति प्रवृद्ध हो पार आमे केमिति समृद्ध हो पार आमे केमिति इभल्व हो पार आमे केमिति ओरिजिनालिटी को टच करिपरिबा सेइथिपाई आमर जेहेतु आम पाखे सामर्थ्य ना शक्ति ना सीमितता नहीं आम जाऊँ अज्ञानता भितर रोचु निश्चेतना भितर रोचु तेणु से देखईदे लिखिदे सब जिन कहीदे तथापि आम कौन कलु ना चेतिलु ना कि सब जिन कलु ना से फॉर दैट से कौन कले ना निजे आम हाथ धरी नापी आसिक पहुँचले। बर्तमान ये कहते कौन कहले गोटे ऐक्य अच्छी गोटे समग्रता अच्छी ये पर्यटन आविष्कार कहीं करना
କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନା ଅନେକ ଜିନିଷ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମୂଳରୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଜଷ୍ଟ ବର୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଐକ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ସମଗ୍ରତା ଅଛି ଯିଏକି ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଆବିଷ୍କାର ଡିସ୍କଭରି ମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ନାହିଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କଥା ମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ତେଣୁ ବୋଲିକରି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇ କଥା କହୁଛି, ମନ ବି ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ମିଟିଂରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ବା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଆର ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି। ଏକଥା ସେସବୁ ଜାଣିଛି, ମନ ତାକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ହାରମୋନି। ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଗତିଗତ ସମସ୍ୟା, ସୌସମ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ତାର ଅଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଯାହା କାମ, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ସର୍ଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଗ୍ରୁପିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରାସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛି ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ନା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକରି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସବୁଯାକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର, ତାର ଭିତରେ ସେ ତାର ରହିକରି ଯାହା କରୁଛି, ତାର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ବାଜିକରି ସେ ତାର ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପୃଥିବୀକି ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ହେଲେ ମନଟା ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, କହୁଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ବି ହେଇନି, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ବା ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜି କରାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜୀବଧର୍ମୀ ମନ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି, ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଠି ପାଇଛି, ଯାହା ପାଇଛି ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, when somebody feels satisfied next step towards the grave words। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ସବୁ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଯିବ ନା ମଶାଣିକି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ତାର ଗତି ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଯିବ। ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଡିକେ ହେବ, ଡେଥ୍ ହେବ, ବାର୍ଥ ହେବ, ଗ୍ରୋଥ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଯିବ। ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବନି, ତଳକୁ ଯିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇଦିନ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ମନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ପଢ଼ିକି ରହିଛି, ସେ ଆଗରୁ ଜାଣୁନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯିଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସିଏ ଦେଖିଲା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଧର୍ମୀ ମନ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜୀବଧର୍ମୀ ମନ, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ହଁ ଯାହା ମିଳିଲା, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଏଇ ସତ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା, ମାନେ ଗଠି ପକାଇଦେଲା, ରଖିଦେଲା। ସେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲା, ତାର ମାନେ ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଲା, ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇକି କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସତ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜୀବନଧର୍ମୀ ମନ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 100 ପ୍ରକାର ମନରୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଥିବ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୋର କିଛି ଆଉ ମୋର ଅଧିକ କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମନ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଯୋ ବଇ ଭୂମା ତତ୍ ସୁଖମ ନାଳ୍ପେ ସୁଖମ ଅସ୍ତି। ଯିଏ ବଡ଼ ସେଇ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷଦାୟକ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବିନି। ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ହିୟର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେ ନଟ୍, ଫର୍ ଆଇ ସିକ୍ ମାଇ ସୋଲ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଫର୍ ହିୟର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେ ନଟ୍, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଫର୍ ଆଇ ସିକ୍ ମାଇ ସୋଲ୍। ମୁଁ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବି। କହିଲେ ନା ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଡିନର୍ ଫର୍ ସର୍ଭଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବାନାନା।
ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗମନ କରିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଏଇଥିରେ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ମାନେ ପାରିଜାତ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି, ନନ୍ଦନବନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ଏଠି ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି, ସେଠି ବାଘ ଅଛି, ଭାଲୁ ଅଛି, ଦେଖିଯା, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ ବା ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ନନ୍ଦନବନକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ପାରିଜାତ ତୋଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦବନ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଥିବା ବଗିଚାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ବାଟ ଦେଖି ଆସିଲେଣି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି, କାରଣ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ମିନ୍ ଟୁ ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠାଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମନ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ରହିବି କ'ଣ କରିବି ନା ଆଗକୁ ଯିବି। ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଠାରୁ ଯେଉଁଥିରୁ ଆଜିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 900,000 କୋଟି ଲୋକ ତିଆରି ହେଲେଣି, ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବସା ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ, ଅନେକ ଦିନ ଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 କୋଟି ଲୋକ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଥାନ୍ତେ, ମଣିଷ କେବେ ମିଳିନଥାନ୍ତେ, କି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ବା ଅତିମାନବର କଳ୍ପନା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରି ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଚାଲିଗଲା, ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଲା, ସେ ଗୋଟା କ'ଣ କଲା ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା ଚାଲିଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଉଠିକରି ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଗଲେ, ଦିନରେ ଗଛ ଇଆଡ଼େ ତେଣେ ଡେଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲିବା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେମିତି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମନ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ମନ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜୀବଧର୍ମୀ ମନ, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରେ, ହୁଏତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ଠାରୁ ବି ଅନେକ ଲୋୟର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ଠାରୁ ଲୋୟର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହାୟର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋୟର ସ୍ପେସିସ୍ ଇଭିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ସେମାନେ ସେ ମାଟିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କ୍ରଲିଂ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି, ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଘ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍କଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଅନେକ ଗୀତ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଜାଗ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ସେମାନେ ଆ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଯିବୁ, ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡ଼େଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନାବୃତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ତ ଆସିଛୁ, ଆମ କାମ କରିଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଗଲା, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ହାତ ମାରିବୁ, ହାତ ମାରିଲେ ଆମର ହାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେବ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁ ଭିତରୁ, ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଥାଉ, ଆଉ ଉଠେଇବା ନାହିଁ, ଜମା ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥାଉ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ତାକୁ ମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ମରିଗଲାଣି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲାଣି, କାହିଁକି ସେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ହଜାର କେସ୍ ସିଏ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଦୌ ଅନାବୃତ କରିବେ ନାହିଁ, ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ଘୋଡ଼ାଣି ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣି ପଡ଼ିଛି, ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନାବୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଅନଫେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ସମଗ୍ର ତାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ତାର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଦ୍ଭାସିତ ନ ଉଦ୍ଭାସିତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ସାଲିସ କରି ନେଇ ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଏ ଛଡ଼ା ମେକ୍ ଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, କାହିଁକି ଯିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଯଥା କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେବା, ଯାହା ଯେମିତି ଅଜି ଚାଲିଥାଉ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କ'ଣ, କେତେଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୁଲ୍ ତ ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁଲ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀତଦାସ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିକରି ସାଲିସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କେତେ କହିପାରିବେନି, ରେୟାର ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ରେୟାର,
रेयर काउंटेड फ्यू जो मैंने कौन कर भांगा चेष्टा कर तेणु ये रूल को मत भांगा पड़ो समस्ते जानते कौन हम देहटा थी रोगटा आसो माने चलिले पड़ी हसिले कांदी माने जदि मु जीवन में जदि आनंद थी तापर निरानंद आसो जन्म थिले मृत्युटा अच्छी या धरी नहीं यही जो श्रृंखला जहाँ को कहते हैं आयरन ल बोलिक कहते जहाँ को बाछी नहीं या व्यतीत अन्य कुछ नुहे लौह नियम आउ गोटा केतବେଳେ केमती कहते कौन ना जहाँ को कहते ड्रागन स्प जमीती माने कौन कर जो पत्थर भितर तार जो लंबा लंबा नखु को माटी तले पकईक रही पेलिले झड़ बात्या हेले मत से झुलबारे ना तेणु यही भाया से रही जाइए जानते ये मत आक्सेप्ट कर किसी असुविधा ना कितु कई जड़े केतବେଳେ आसिक पहुँचो ताकू कौन कर रिभोल्ट कर एटा केमी कौन इरेज हम आपको ये नियम को केमी बदल दवा से जिनस से काउंटेड फू केते जन आसती बाई चान्स गोटे गोटे मझे मझे आसिक पहुँचे केतବେଳେ ना जिते डेभलपमेंट हम ताको ग्रहण करेंगे पृथ्वीटा मूलू तो आप ग्रहण करेंगे ना नाई भाई आम ठीक अच्छे तू एटिक आसिक पहुँचा दरकार नहीं जा सी बर आसिक कौन कर से जो गवर सिंह सी बस बर आम चांदा नौ बाड़ मारू सी जहाँ कर खुशी हो आम आम खुशी अच्छु तेणु जमा को बदल चेष्टा करना सेमती जो मडाखिया असुर कथा जो आप चिंता करते असुर पाक गोटे गोटे कहीं सबुदिन आस गोटे गाँव को सफा करदेव तो पाक गोटे गोटे लोक आम पठेबू से आम अच्छु किसी दिन तो आम खाई पीक खुशी बासी रही किंतु गोटे समय आसिक पहुँचो भीम भली गोटे लोक आसिक पहुँचो नाई मुझे तुमको उद्धार करने को चाहूँगी तुम आखिर लुह पोछा चाहूँगी से भाई गोटे सेठी जमी आसला सेमती ये जो अवतार मैंने आसुच्च विभूति मैंने आसुच्च से आसुच्च आपण मानक आटलिस्ट गोटे कौन करने गोटे प्रोटेक्शन देवाई सुरक्षा देवाई आसुरिक बल कबल आपको रक्षा करने तेणु से डिटरमिन नहीं आसी तेणु से भाई कौन कर गोटे समय एम कौन कर सालिश कर सालिश करी दायित्व को एड़े चली जाइए अरे तू तो यही जिन करीचु ना नाई भाई मुझे चाहूनी जो मैंने ग्रहण कर सोल अच्छी भितर से गोटे मिशन अच्छी से नहीं बदलवाई नाई भाई आम किसी ना खाई पीक शोले आराम गले गला किए जाऊँगी पढ़ी अधिक टेंशन भितर को जीवाई कादुआ बस किए गोड़ दायक पड़ो सालिश कर सम सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज सालिश करके तेणु यही भाव में चली जीवन All participants are muted. तेणु यही जो सालिशटा चली जहाँ कंप्रोमाइज बोलिक कौच आधार चली कारण विश्व प्रकृति भितर एक समन्वय लगी मूलतः एक व्याकुलता निरंतर विद्यमान अच्छी ता भितर से डाकुची गोटे जमी मुझे कहे पत्थर भितर गोटे अच्छी ता भितर गोटे अंतस्वर आसे बदल कि बदल किए से बदल किए से तो कौन ना तो से पत्थर होकर रही जा जहाँ तोर अंतस्वर अच्छी माड़ी जाके रही जा ठीक से भाया विभिन्न स्तर में जेपर्यंत इभल्व न होती से पर्यंत आपण भीतर से परिवर्तन आसुनी ता भीतर कौन किए कौन जहाँ हो माड़ी जाके चल जा चलीगले जाए किसी दिन गले जाए माने माने जहाँ जमी आनंद में हसी हसिक चली जा तेणु ये जो कहते कौन ये सालिशर परवर्ती अवस्था आसूची कौन हो ना माने ये जो आसूची माने कौन हो कारण विश्व प्रकृति भितर एक समन्वय लगी जो कहते हार्मोनी बोलिक लगुंट ऑल एक्जिस्टेंस कहते ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी तेणु ये जो समन्वय लगी मूलतः गोटे व्याकुलता निरंतर रही कहीं अनबालांस हम चिंता करूँ सी कहीं सब गोटे असुर आसो सब खाइब आम कहीं सी कहीं खाइब माने भक्षक हम आम कहीं भक्ष्य हवा तेणु यही जो जिनस अच्छी सी कहीं मत लीड कर कहीं फॉलो करी सी कहीं आगे को जीव मुझे कहीं पछरे रही से जो समन्वय लैक ऑफ बैलेंस लैक ऑफ हार्मोनी ताकू कमे देवाई भांगी देवा जमी ये गोटे इकोनॉमिक्स पढ़ते बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ट्रेड इम्बालांस बोलिक कहते मुझे किणी माने 100 बिलियन सी मो मात्र 5 बिलियन जिनस किण माने ट्रेड बैरियर भितर 95% मुझे 100 टंका बिक्री करूँ 5 टंका बिक्री करूँ सी मत 100 टंकार बिकुची तेणु ता भितर बालांस हो पारुनी माने मु 95 टंका कौट आणुची मो करेन्सी ना मु 95 टंका ताको दउनी सी तो गोटा प्रकार हुंता मु ताको कहूँ ना मो करेन्सी को मुझे किणिक आनिक कौन कर करेन्सी की दवा आरंभ करुँची ताने घोड़ा छ को दाना न हो जाऊँगी मन करूँ 100 टंकार जिनस आप बिकिदेले मुझे स्टेट 100 टंका दे दिंती किसी असुविधा ना ठीक अच्छे आम किसी बाट देखा आम चेष्टा करिया अलग कौन करने ना आपड़ कहते मत कौन कर 100 टंका मत डॉलर रे दिए तेणु मुझे जाऊँगी बर्तमान मो टंका को नहीं जाऊँगी डॉलर रे किनिया सी डॉलर रे किणिक मुझे दौची तू मत डॉलर को तो निजक करेन्सी कर भंगेला बेलू 3 थर हो कौन ना जी बिक्री करुचे डॉलर को बसुची गोटाए जगह मो ठार मत बिक्री करुच्ची आउ जन ठाकुर कौन कर किणुची से डॉलर सी तार धरी बसिक गोटे आगे जगह ट्रांजाक्शन करुच्ची कहीं $100 ना चलो नहीं
आमे बसीचु मु गोटा पटे रही तू गोटा पटे बसीचु मु मन करतु क्रेता तू होचु विक्रेता जदि आम भितर जदि टंकार जदि कारबार हो जाता तो करेन्सी तू मत मो करेन्सी मु देवी कहले ना गोटे कमन करेन्सी करछंती जोटा को कहउछंती आपनकर मन करंतु डॉलर अच्छा मो पाखरे डॉलर नाही मु डॉलर किनिबी काहे ना डॉलर रो वैल्यू जहा हितो प्रति मुहूर्त रे बदलुची तेनु डॉलर टाको मते किनिया पड़ो सेथि पई मते टैक्स देकरी किनिया पड़ुची से कौन हो एपटे कौन हो ना तू जो से डॉलर टा तू नहीं गलु खुशी हो गलु तुम डॉलर रे तेणु डॉलर टा नहीं सारा अन्य को देश सहित मनकर व्यवसाय करू तू से डॉलर को ताको बिकिक यूरो किनिया को पड़ो तेणु सेठी देख केते बेपार होउची तेणु ट्रेड बैलेंस जहाँ होउची गोटाए माने टंका पाई केते पैसा ही जो बिका किणारे चली जाउची ठीक से भाया कहते ये जो समन्वय कौन कहते ना व्याकुलता निरंतर अच्छी एटी जमी ट्रेड बैलेंस को ये करवा कौन करवा तार परवर्ती अवस्था सब भावुं इकोनोमिस्ट मैंने बसिक भावुं ठीक से भाया मन मत भावुची ये जो समस्या अच्छी समाधान आमको तो आग को जीवार अच्छी मन मन जानी जो ना से सरफेस माइंड भर रही ग्रोपिंग माइंड भर रही रिजनिंग माइंड भर रही आरी भर जब रही आ तो जीवन प्रोग्रेस हो पारे मूल तो लैडर सीढ़ी चढ़े ना से तो तापर केते बाट सीरीज केते वर्ष से सुपर माइंड तो कुआड़ा देखा जाऊनी मूल तो सीढ़ी चढ़ा ही बंद हो किंतु ता भीतर व्याकुलता अच्छी मत जीवाक पड़ो यही जो जिनस जो व्याकुलता ता भीतर रही मत जीवाक पड़ो आई मस्ट गो आई एम सपोज टू गो निश्चित भाव में जीवाक पड़ो से कहते प्राण एवं जड़र जगत अपेक्षा जगत आपण आपणार स्तर में यही जो समन्वय खोजुंट समस्ते मन जमी खोजुची प्राण सेमिति खोजुची जड़ सेमिति खोजुची कारण ये जो स्तर में आम रहीपर ना केते दिन पर्यंत ये दासत्व ग्रहण करते केते दिन पर्यंत अज्ञानता भर रही एमती 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 चली कौन करमती चलवा जीवन सारा जो जिन बारंबार आपको कहे गोटे समय थी आप कौन करुवे गोटे समय थी जन्म है बेलू आप खुशी होते आपड़ गोटे समय थी से समय देखुवे जुई दवाई जाऊे जन्म दवाई आप भर जमी उद्वेलन आसुव ठीक से भाया जुई में जल देवाई से उद्वेलन आसुव से आप देखुवे आप आगे दीटा जाक कम हो चाकरीटा करने देखुवे केते संघर्ष करेंगे गोटे समय से चेयर में बसवा गोटे समय आसो से चेयर में बाहर आपको से भाया लगुच केमी बाहर बाहरी आसिक बाहर ठिया दिने एमती गोटे अनईथे यही दिन ये गेट पाखे ठिया होकर कौन करते अनई चाकरी पाई पता से चेयर जाकर बसबी आज आसिक पहुंची से चेयरटा छाड़ीगला मुझे ठिया मो गेटा बंद हो गला आरी भितर चलीगला वक्त चला कैसे चला पता नहीं चला वक्त चला कैसे चला पता नहीं चला कंधे पे जाने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता नहीं चला जो पिला को मो कांधरे बसरिक बुलाऊली से पिला मुझे जानी केते दिन पर्यंत से बड़ होकर मो कांध को टपी जा आरंभ कले मत भी जना पड़ा ना किंतु समय चलीगला समय चलीगला समय चलीगला तेणु यही भाई अवस्था कौन करुच्ची ना ता भीतर गोटे विरोधाभास आसिक पहुँचुची जड़र आसूची प्राणर आसूची मनर भी आसूची तेणु यही जो आपणार जो कौन होती इंद्रिय उपलब्ध संस्कार जो संसार अच्छी तार एक संगठित रूप को से देवा चेष्टा करिक मन कौन कहे ना समन्वय खोजुची केमी हाउ द बैलेंस कैन बी अचीव्ड हाउ द हार्मोनी कैन बी अचीव्ड केमी कौन हम से जो जिनस जमी कहली आपंकर बालांस ट्रेड बालांस को जमी इम्बालांस हो जाए बालांस करा पड़ो कौन कर सेठी जमी बसिक देश जमी चिंता करुँच गोटे ग्रुप गोटे डिपार्टमेंट बसिक किसी इकोनोमिस्ट बस चिंता करुँच ठीक 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 से भाया ये से जो बालांस इम्बालांस को बालांस करने कौन कर मन 24 घंटा स्थिर करमी कौन ये बालांसटा को नहीं आसी हम केमी हम कारण ये बालांसटा केवल ये नुहे ये तो मात्र बालांस करवा कथा बालांस करने कथा मैंने बुझुन तो लंगल दुआली धरिक हल कर लोकटे सी बर्तमान खोजुची मो लंगलटा कौटी पड़ी बलद दीटा कुआड़े गले पांचण कुआड़े गले रसी कुआड़े गले जुआली कुआड़े गले लंगल कुआड़े गलानी खोजुची माने खोजी पाइबा माने नुह जे से जमी चाष हो गला यांकू पाइले से जमी चाष करिया जीव चाष हो गले फल फलिला ना फल लोक ये कर पानी दब से बहुत प्रकार जिनस अच्छी ठीक से भाया मन खोजे व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन प्रॉब्लम तो नहीं आसुचु केमी कौन या कौन कर मन से जो समन्वय खोजुची कहली से जो इम्बालांस जो डिसहार्मोनी रही से डिसहार्मोनीटा केमी हार्मोनी रे कन्वर्ट हम से जिनस कौन कर मन खोजी 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 चली प्रचेषा कर चली से कहते कौन कौन हो बाहर विरोध एवं असामंजस्य जी प्रबल होता है सेगुड़ाक मध्य कौन सामंजस्य आनीपर से असंभव भाई मन होता है जदि समस्ते कोलाबोरेट कर दियंते चिंता करूँ जदि समस्ते कोलाबोरेट कर दियंते इे साढ़े बलद डिया न मारता या माने पानी पीवा 5 किलोमीटर लोक से हलुआटा जब न जाता जदि एमती जदि न हुआ ताले कौन होता कामटा आउ टे स्टीप हो जाता शीघ्र स्विफ्ट हो जाता से आगे चली जाते
किंतु समस्याटा हूँ कौन ना सेटा केमिति हम से जो कोलाबोरेसन से जो हार्मोनी कौन करुँच ना बारंबार चेष्टा चली प्रक्रिया चली से जो जिनस कहते सामंजस्य आनीपर ताहा असंभव बोली मन होमती एक समय होती लगुच के संभव नट एट ऑल पॉसिबल जमी आपन को संभव मन असंभव बोलिक मन हो तेणु कौन करुँच जो समन्वयर आकांक्षा और समझर साधन कौन हो साधनार चेष्टा से प्रबल हो आसूँ कहना किसी लोक हो ना बर्तमान से कहे केमी साधना करवा जब सबूक स्मूथली हो जाता लोक तो मैंने कौन करते रुटी कपड़ा मकान मिल जाता लोक तो शोई जाते आउ तो किसी करते ना तेणु जितेबाला तार भितर किसी लोक न खाई न पीकरी कौन ना कौन करुँच आसुँच ये सब जिन जो चली भितर से जो जिनस को अनबालांस को बालांस करने प्रबल भाव समन्वय साधनार चेष्टा एवं समन्वयर आकांक्षा ये कौन करुँच धीरे 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 प्राबल्य लाभ करुँच गोटाए पटर तो शिथिलता अच्छी तार भीतर सब रही किंतु ये सब जिन को आसी सारा हुए तो आपण मान भितर केते जन थे सी कौन कर केते शीघ्र मुझे प्रयास करी केमी कौन जी भीतर आकांक्षा आस समस्त आसबेनि सी बाटर रही खुशीबासी अच्छा जुग जाकर कौटी पहुँचला आम जाकर आम गाड़ीटा आसिक कौटी पहुँचे आम के बाटर पहुँचे तो तर्जमा करवा कथा काम करुँच ठीक अच्छे जे काम करुँच कौ काम करने लोक जाकर अतिमानव हाँपाई चेष्टा कर सारे मुझे एपर्त जाऊँगी नड़िया कदली नहीं घर नहीं पहुँचुचे आज एकादशी काली चतुर्दशी काली षोडशी काली जागर तार भीतर रही नड़िया कदली पिंधिक नहीं खुशीबासी अच्छु किंतु लोक निजे आसी देवता हो गले से कल्पना ना तेणु यही अवस्था भितर जा जो असमंजस्य को सामंजस्य परिणत करने को जो मन प्रचेषा करुँच तार परवर्ती भाग आम नेक्स्ट क्लास देखा। वंदे मातरम। गुड नाइट।